ओके पियू अरे तू कोड जाऊछु तू व्यस्त है ना मैं आसुची ए टोकाटा के से देखुन से रोमियो को सबुदिन आसी ये लाइन मारुची ता लाइन टाक आज काटी दूची मोला रही थारे पु आज तते पानी दउची मो सह डेफिनेटली पर्सनल काम थिला राइट यस कॉफी शॉप चलो आई विल बी देयर ओके Round the round, move like Goldfinger. We get down, we get to the fever. When I come around, I get down to the hit bounce sound. We get to the fever, if you know what I mean. मैं आई प्लीज When I come down right to the sun. तो तमे कौन कहूतिला एक्चुअली तमे मते बहुत भल लागुच ओ एक्चुअली मु बहुत दिन हला तुमको देखुची एंड आई लव यू यू नो व्हाट मु तुमको मने मने बहुत भल पाई जेची आ तुम बिना मु बंची भी पारिबिनी आ तुमको जदि मु बाहा न हुए मु मरी जीवी ओ रियली ओके सो व्हाट यू डू कौन करे तमे बापांको पैसा रे ऑयस करची आ बापांको पैसा उडौची वेरी गुड आउ बाहाघर परे कौन करिबो बापांको पैसा को दिजण मिसी के उडेबा अरे वाह बढ़िया have coffee थैंक्स okay हट ना मते आई लव यू कहिबार 1 मिनिट भी हेनी तमे ताको 10 थर देख सारलनी आ तमे मते कहछो कन्ना मते बाहाना हले मरि जिवो ना ना सेमिति मु किछि भाबिनी अच्छा ओ कम ऑन यार कोन एमिति टिपिकल ओडिया झियो भले कथावार्ता करछो हां तम भली झियो को पई आज ओडिसा आई एम मेड इन ओडिसा आई एम नॉट मेड इन सियाडिका आम ओडिसा सब बेले बेस्ट अच्छी बेस्ट थिला आ बेस्ट रहिबो आ सेथि पई मो निजको गर्व अनुभव करे एंड रिमेंबर मते जे बाहाबो से सेति के ऑनेस्ट हेथिबो सेति के पवित्र आ सेति के विश्वस्त हेथिबो तमे कोन मु भलो भाबे जानि सारिची आ दिने भी मते फॉलो करबा को चेष्टा करबनी अंडरस्टैंड नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगेट बुझिलु प्रिंस आम सांग प्रशांत जहा कहितला ठीक कहितला ए झियो को पटेबा जमा संभव नुह ए हडबे 10 days only 10 days धा कधी ना कधी निधा कधी ना कधी हाँ भल से करो धा कधी ना कधी निधा कधी ना कधी 1 2 3 4 पुरुना गले नुआ आसले आज तते भी मजा चखुच रे पुओ रही था मो संगे पर्सनल काम अछि निश्चय एक्चुअली मु जानि छी कॉफी शॉप रे अपेक्षा कर मु आसची आमा कॉफी शॉप आ तते देखौ छ टोका केते काढुआ So, what you do? हाँ कौन करे कॉफी पिए
आउ कॉफी संगे मते सॉल्टेड बिस्किट बहुत भल लागे ମୁଁ ତମ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ପଚାରୁନି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ମତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ओ कौन करे कौन मोर इंटेंशन मो फोन नंबर केते मो घर कोठी तमे मो सारे पर्सनली केतळे देखा करियो चाहछ आई नो ए सब क्वेश्चंस आगु को आसीबार अछि कम ऑन आई नो यू गर्ल्स वेरी वेल मु तुमको कहि कोन कहबी छड़ तमे मते कोन कहया पे चाहछ बे सीधा सीधा कह चलो चलो कह ଏଇ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ व्हाट मु तो मो पछरे पड़िछि कोन कहछ तमे ସେଦିନ ସିଟି ସପ୍ରେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସରେ ମତେ ଚାହୁଁନଥିଲ ତମେ कौन 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 से एरिया रे एते झियो थिले से माने किछि कहलेनी किंतु थमको लागिला ओ बुझी गेली ता माने तमे मते चाहुथिला राइट सेइथि पई एमति तमे एक्टिंग करूछो शट अप डोंट टॉक टू मी लाइक दिस तमे जानछ तमे कोन कहछ मु ठीक जानिछि मु कोन कहूछि देखो मु सीधा सीधा कहूछि तमे मो फैमिली विषय जानी न जदि बाय चांस से माने जानी गले कि मु एठी झियो संगे बसे एका कॉफी पिउची समस्त धाड़ी है कि जोब्रा पोलरु कोरस रे सुसाइड करिवे तापर मु करबी कोन कह जवाब दियो मते देखो मते जे बाहा हबो से सेति की पवित्र हिथिबो सेति की ऑनेस्ट और सेति की विश्व स्वस्थ हेथिबो I am मेड इन Odisha not made in सियाडिका ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ମାନେ ଏମିତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କଣ ଡାଇଲଗ ମାରଲି ବେ ଭକ୍ତ ଠାକୁର ଏ ପାଖେ ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଏ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ନନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରେ ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀ ବନେଇଛି ପରା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ହେଇ ଆଇଲେଣି ପରା ହେଇ ପ୍ଲିଜ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 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 ବୋलो ହର ହର ମହାଦେବ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 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 ନନା ଏଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନିଅ ନା ଏଇଟା ନେଇ ଯାଅ ବାବା ପାଦୁକ ଟିକେ ନନା ଦକ୍ଷିଣ 100 ଟଙ୍କା 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ ବାବା ନନା 500 ଟଙ୍କା ବାବା 500 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ ବାବା ନନା ହଜାରେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ ବାବା ନନା ତମ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବେ ନା ତାହେଲେ ଦେଶର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବାବା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 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 Everybody. ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ ତମେ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ମୋ ପଛରେ ପଡିବନି ବାରମ୍ବାର କାଇଁ ମୋ ପଛରେ ପଡୁଛ ତମେ ତମେ କ'ଣ ହାୱା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦେଖିନି ବି ଆରେ ବାବା ବାବା ଦେଖିନା ହଁ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ନୁହଁ ମୋ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛ ଆୟ ନନା ଓ ନନା ଇଆଡ ଆସ ବତେଇଲା ତାଙ୍କୁ ବତାଅ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା କଳିର ପ୍ରଭାବ ଆଗେ ଝିଅ ପଛରେ ପୁଅ ଗୋଡଉଥିଲେ ଏବେ ପୁଅ ପଛରେ ଝିଅ ଗୋଡଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ବଦଳିନି ଗୋଡା ଗୋଡି ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ଆମର କଣ ଅଛି ଦିଅ ବାବା ହଜାରେ ଏ ନା ଚାଲ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ନମଃ ଶିବାୟ ଶୁଣ ପ୍ଲିଜ ବସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ମୋ ପିଛା ଛାଡି ଦିଅ ତମେ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ପିଲା ଦୂରେଇକି ରୁହ ଚିକୁ କଣ ମାଲ ଦେଲି ବେ मेंटल लॉयर ओवर एक्टिंग करची नीचे चिपको कोण हेला लो मां एठी एकुटिया पटर पटर काई होउचु देखुचंती मौसी केते बदमाश से पिलाटा मते कोची मुता पछर पड़ची कोण असुविधा आइची जे केती सुंदर टोकाटा से तू जाई ता पछरे पड़ी परनु आजिकली टोका को गुण सेया टिके इशारा मिलिले धक्का मारिबे धक्का को न डरी बाई जा
ସିଏ ସୁପର ହିରୋ ତତେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ନିଆଁ ଲାଗି ବୁଢ଼ୀ ତତେ ଯଦି ଏତେ ପସନ୍ଦ ତୁ ବାହାଇ ଯାଉନୁ